नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावर मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत जावपी MS स्वामीनाथन शतवार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण करतले. अमेरिकेच्या अतिरिक्त शुल्क लादपा आड भारतान परतून प्रतिसाद दितना ही कृती अन्यायकारक, अयोग्य आनी अवास्तव आसा अशें म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत जावपी 11व्या राष्ट्रीय हातमाग दीस कार्यावळीत वांटेकार जातल्यो. इबाडिल्ल्या हवामानाक लागून उत्तराखंडातल्या पिठोरागड धारचुला बेस कॅम्पात कैलाश मानसरोवर यात्रेकरूंच्या चवथ्या पंगड्याक थांबयला आनी भारताची अन्नू राणी हिणें पोलंडात आंतरराष्ट्रीय विस्लाव मिन्याक स्मारक एथलेटिक्सात बायलांच्या भालाफेक सर्तीत भांगरा पदक जोडलें. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत ICAR पुसा हांगा जावपी MS स्वामीनाथन शतवार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण करतले. ह्या निमतान प्रधानमंत्री मोदी ह्या सभेक संबोधीत करपाचे आसात. तशेंच अन्न आनी शांतताये खातीर पयलो MS स्वामीनाथन पुरस्कार लेगीत भेटयतले. ह्या परिशदेचो विशय आसा एव्हरग्रीन रेव्होल्युशन द पाथवे टू बायो हॅपीनेस, जो प्राध्यापक MS स्वामीनाथन हांणी सगळ्यां खातीर जेवणाची खात्री करपा खातीर आजीवन केल्लें समर्पण प्रतिबिंबीत करता. MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन आनी द वर्ल्ड अकॅडमी ऑफ सायन्सीस हांणी स्वामीनाथन हांच्या दायजाचो भोवमान करपा खातीर हो पुरस्कार सुरू केला. अमेरिकेच्या अतिरिक्त शुल्क लादपा आड भारतान परतून प्रतिसाद दिला आनी ही कृती अन्यायकारक, अयोग्य आनी अवास्तव आसा अशें सांगलां. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भारताचेर 25% अतिरिक्त शुल्क लादल्या उपरांत ही गजाल घडल्या. भारत आपल्या राष्ट्रीय हिताची राखण करतना गरजेच्यो सगळ्यो कृती करतलो अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां. अमेरिकेन हालींच रशियेंतल्या भारताची तेल आयात करपाचेर लक्ष केलां अशें उजवाडा हाडून MEAन सांगलां की ह्या प्रश्नांचेर नवी दिल्लीत पयलींच आपली स्थिती स्पश्ट केल्या. तातूंत देशाची आयात ही बाजारपेठेच्या घटकांचेर आदारीत आसा आनी ती भारतांतल्या 1.4 अब्ज लोकां खातीर उर्जा सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपाच्या एकंदर उद्देशान केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत जावपी 11व्या राष्ट्रीय हातमाग दीस कार्यावळीत वांटेकार जातल्यो. कापड मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीचो हेत भारताच्या हातमाग क्षेत्राक आनी देशाचे ग्रामीण अर्थवेवस्थेक तशेंच सांस्कृतीक अस्मिताये खातीर दिल्ल्या योगदानाचो भोवमान करप हो आसा. देशभरातले सुमार 650 विणकार, परकी खरेदीदार, नामनेचे व्यक्ती, निर्यातदार आनी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. उत्तराखंडातल्या पिठोरागड जिल्ल्यांतल्या धारचुला बेस कॅम्पात कैलाश मानसरोवर यात्रेकरूंच्या चवथ्या पंगडाक थांबयला. चड उंचायेचेर वचपी रस्त्यार वायट हवामानाक लागून जड फातरांनी धपको दिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी तांकां मुखार वचपाक दिनासतना थंयच रावपाक सांगलां. उत्तराखंडातल्या धराली वाठारांत काल आयिल्ल्या हुंवारा उपरांत मजत आनी बचाव कार्य झुजा पावड्यार चालू आसा. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी उत्तरकाशीत हाजीर आसात. ते परिस्थितीचेर वैयक्तीकरित्या नजर दवरून आसात. भारतीय सैन्य, NDRF, SDRF, जिल्लो प्रशासन सक्रीयपणान वावुरता. आतां मेरेन 130 परस चड लोकांक सुरक्षीत सुवातेर स्थलांतरीत केल्यात. सोडवणूक कार्यावळीत UCDA हेलिकॉप्टरांची महत्वाची भूमिका आसा. हवामान एकदम वायट आसून लेगीत हेलिकॉप्टरान 7 उड्डाणां केल्यात. ह्या विध्वंसक संकश्टांत आतां मेरेन 5 जाणांक मरण आयलां आनी 50 वयर लोक बेपत्ता जाल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. बेपत्ता जाल्ल्या लोकां मदीं लश्कराच्या 11 जवानांचोय आस्पाव आसा. रस्त्यांच्या जोडणीच्या प्रश्नाक लागून बचाव पंगडाच्या हालचालींचेर आडमेळी आयिल्ल्यात, पूण मार्ग परतून उक्ते करपाचे यत्न सध्या चालू आसा. दरेका बाधित मनशाक मजत पावोवप आनी सामान्य स्थिती परतून हाडप हें आपलें सगळ्यांत व्हड प्राधान्य आसा अशें राज्य सरकारान सांगलां. मजगतीं हालींच जाल्ल्या पावसाक लागून उत्तराखंडातल्या हेर वाठारांनी लेगीत लोकजीण विस्कळीत जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांचे वांगडा उलोवन मजत आनी बचाव कार्याविशीं नियाळ घेतलो. काफी ज्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं के कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है. आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे समन्वय बना रहा है. सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं. जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. काल संसदेत विरोधकांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर केल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेच्या दोनूय सभाघराचें कामकाज पयलीं दनपारां 2 मेरेन उपरांत दिसाभरा खातीर स्थगीत केलें. केंद्रीय जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी दर्या येरादारी विधेयक 2025 लोकसभेत मांडलें. ताचे आदीं सकाळीं 11 वरांचेर लोकसभेची कार्यवाही सुरू जाल्ली तेन्ना सभापती ओम बिर्ला हांणी हिरोशिमा दिसा निमतान 1945 वर्सा जपानांत जाल्ल्या अणुबॉम्ब हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्यांक आर्गां ओंपली. घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था. ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणान आपल्या नांवाचो गैरवापर करपी सायबर फटवणूक आनी अर्थीक घोटाळ्यांचे प्रकार वाडिल्ल्यान लोकांक सादूर रावपाची शिटकावणी दिल्या. ट्रायच्या म्हणण्या प्रमाण घोटाळेकार हे प्राधिकरण वा कायद्याची गजाल करून व्यक्तींचेर दूरसंचार वा अर्थीक उल्लंघनाचो खोटो आरोप करतात. तातूंतलें एक म्हत्वाचें उदाहरण म्हळ्यार डिजिटल अरेस्ट, जंय बळी पडपी लोकांक गुन्यांवकारी कार्यावळींनी वांटो घेतात आनी तांचेर बेगोबेग कारवाय जावपाचो धोको आसा असो धमकावपी कॉल येता. भारत फिलिपिन्स भागीदारी फकत दोनूय देशांतल्या लोकांक फायद्याची न्हय तर वाठारांत शांतताय, स्थिरताय आनी समृद्धी खातीर महत्वाची आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें सांगलां. भारत फिलिपिन्स द्विपक्षीय संबंधा विशीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणीं मुखार सांगलें की फिलीपींस के बीच सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक और व्यावसायिक आदान प्रदान से बने लोगों के बीच संबंध हमारी मित्रता और सहयोग को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं. वीजा व्यवस्था में और अधिक सुगमता और बेहतर एयर कनेक्टिविटी के साथ मुझे विश्वास है हमारे लोग और व्यवसाय भी करीब लाए. बिहारात कपडो आनी हातमाग क्षेत्रांत व्हडा प्रमाणांत लोकांक रोजगार मेळपाक लागला. बिहार भागलपुरी रेशम, खादी आनी बावनबुटी, मधुबनी, हस्तकला अशा उत्पादनांक कापड क्षेत्रांत लोकप्रियताय मेळ्ळ्या आनी राज्यांतलो हातमागाचो उद्देश व्हडा प्रमाणांत पातळिल्ल्यान ताणें बाजारांत आपली सुवात निर्माण केल्या. खादी ब्रँडा खाला विणकार वेगवेगळी उत्पादनां परवडपी दरांत पुराय करतात. हातमाग आनी कापड क्षेत्रांत काम करपी ह्या गरीब विणकारांक आनी कारागिरांक तांच्या उत्पन्नाक बरें मोल मेळचें म्हूण एक यंत्रणा तयार करची पडटली अशें राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमतान आकाशवाणी कडेन उलयतना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजीचे संचालक कर्नल राहुल शर्मा हांणी सांगलें. एथलेटिक्सांत भारताची अन्नू राणी हिणें पोलंडांतल्या आंतरराष्ट्रीय विस्लाव मेनियॅक मेमोरियलांत बायलांच्या जॅव्हलिन थ्रो सर्तींत हंगामांतलो सगळ्यांत बरो यत्न करून 62.59 मीटर भालोफेक उडोवन भांगरा पदक जोडलां. आयज सुरू जावपी चीनांतल्या चेंगडू शारांत 17 ऑगस्ट मेरेन चलपी संवसारीक खेळ 2025त 18 वांगड्यांचो भारतीय पंगड वांटो घेवपाचो आसा. 1981 सावन दर 4 वर्सांनी जावपी संवसारीक खेळांत ऑलिंपिकांत आस्पाव नाशिल्ले खेळ दाखयतात. अंदूच्या आवृत्तींत 34 खेळ आनी 60 विशयांतले 253 पदक सर्तींचो आस्पाव जातलो. 1981 वर्साच्या उक्तावण आवृत्ती उपरांत भारतान संवसारीक खेळा सर्तींत वांटो घेतला आनी आयज मेरेन ताणें 1 भांगरा पदक, 1 रुप्या पदक आनी 3 कांस्य पदकां सयत वट्ट 5 पदकां मेळयल्यात. देशांतले एकमेव भांगरा पदक हे 2013 वर्सा आयिल्ले जेन्ना आदित्य मेहतान बिलियर्ड्सांत जैत मेळयलें. हे खेपे भारत आर्चरी, बिलियर्ड्स, रोलर स्केटिंग, वुशू आनी रॅकेटबॉल अशे 5 खेळांत वांटो घेवपाचो आसा. अंदू ह्या खेळा सर्तीच्या 12व्या आवृत्तींत ह्या पंगडाचो हेत पदकांची संख्या सुदारपाचो आसतलो.
फुटबॉलात काल म्यानमारांतल्या यांगॉंग शारांतल्या थुवुन्ना स्टेडियमांत जाल्ल्या AFC अंडर 20 बायलां आशियाई कप 2026 पात्रताय सर्तीच्या सुरवातीच्या गट डी मॅचीत भारताच्या 20 वर्सां खाला बायलां पंगडान इंडोनेशिया 8 गोल करिनासतना बरोबरी केल्या. ह्या निकालाक लागून भारताक 1 गूण मेळ्ळो जाल्यार गट फुडारी म्यानमाराक दिसाचे सुरवेक तुर्कमेनिस्तानाचेर 6-1 अशें जैत मेळयल्या उपरांत तांकां 3 गूण मेळ्ळ्यात. भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तराखंड आनी उत्तर प्रदेशात व्हडा ते घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. उत्तराखंड आनी हिमाचल प्रदेशात ह्या म्हयन्याचे 12 तारखेमेरेन व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. कर्नाटक, बिहार आनी झारखंडात लेगीत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 7 दिसांत उत्तर उदेंत आनी लागसारच्या उदेंत भारतात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मजगतीं फाल्यां अरुणाचल प्रदेशात कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटलो म्हूण रेड अलर्ट जारी केला. शेनवार मेरेन तमिळनाडू, केरळ, माहे दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आनी रायलसीमाचेर कांय सुवातांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार ह्या म्हयन्याच्या 11 तारखेमेरेन केरळ, कर्नाटक आनी लक्षद्वीप, महाराष्ट्र आनी गोंय दर्यादेगेवेल्या अरबी दर्यांत वचप टाळपाचो सल्लो नुस्तेमारांक दिला. आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत जावपी MS स्वामीनाथन शतवार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण करतले. अमेरिकेंतल्या अतिरिक्त शुल्क लादपा आड भारतान परतून प्रतिसाद दितना ही कृती अन्यायकारक, अयोग्य आनी अवास्तव आसा अशें सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत जावपी 11व्या राष्ट्रीय हातमाग दीस कार्यावळीत वांटेकार जातल्यो. इबाडिल्ल्या हवामानाक लागून उत्तराखंडांतल्या पिठोरागड धारचुला बेस कॅम्पात कैलाश मानसरोवर यात्रेकरूंच्या 4थ्या पंगडाक थांबयला. आनी भारताची अन्नू राणी हिणें पोलंडात आंतरराष्ट्रीय विस्लाव मिनेक स्मारक एथलेटिक्सात बायलांच्या भालाफेक सर्तीत भांगरा पदक जोडले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.